Tunawasalimu tena wa ndugu zangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunashukuru Mungu kututia tena wazima, na ninyi ambao mungali wazima na mnapenda kusikia neno la Mungu. Tunasema Mungu awabariki sana. Mimi tena ni ndugu yenu, mtumishi wa Mungu Leopold Museme. Niko tena sasa hapa huko kwetu Australia, tuko na saa 5 kwa dakika 20 ya usiku. Nakuja tena hapa kuendelesha somo letu ambao tulikuwa na jana. Leo nitaipanga jina inasema dunia katika mawimbi. Dunia iko mawimbi makubwa. Nakuja kuendelesha somo hii kwa sababu tujue ni nini Mungu anataka. Na aliwahi kutuambia kama mwanadamu, mimi nakupenda sana, nilikuumba kwa mfano wako. Kwa mfano wangu tafadhali. Mungu anasema mwanadamu nilikuumba kwa mfano wangu. Viumbe vingine vyote sikuviumba kwa mfano wangu mimi Mungu, lakini alisema sisi alituumba kwa mfano wake yeye Mungu. Na kwa kweli tukasoma maandiko mtakatifu jinsi alitembea na mwanadamu, anatupenda sana kushinda viumbe vingine vyote. Alitupatia mamlaka juu ya viumbe vyote. Sasa na kama sasa huyu Mungu mwenye alitupenda, kama huyu Mungu sasa mwenye alisema kama anatupenda, na hii kitu kinaanza kutufikia. Nadhani mtu anapenda tu mtu. Nikosema kuna kitu kenye akimfurahishe, na ile kitu kinakuwa siku mingi sana. Juu yeye ni warehema kabisa. Ni warehema. Na kama mambo inafikia leo dunia mzima hivi kuna kitu, na ndio maana atuwaletee woga, lakini ni maneno ya Mungu ndio nasema. Na hii maneno ya Mungu inasema hapa ndani ya Biblia hakujadresi kwa nyama wala kwa samaki. Ni kwa mwanadamu, ndio maana tuko tunasema. Dunia iko mawimbi makubwa leo. Dunia yote. Na tunaendelea somo letu. Tutasoma tena vitabu viwili. Sitakawia na nyie leo, lakini tutasikia maneno ya Mungu. Ile kitabu tu tunaisoma tena, Walawi 26. Hapa tuko sasa kwa mstari wa 21 yake. Na tutaenda pale kwa Ufunuo 3 na 15 yake hadi 16. Tutasikia. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nani kama mkitembea mbali nami, wala amutaki kunisikia, nitaleta tauni mara 7 zaidi juu yenu kwa dhambi zenu. Nitatuma nyama za pori katikati yenu, watakaokanyanga watoto wenu, na kuharibu ngombe zenu, na kuwapunguza ninyi muwe wachache kwa hesabu yenu, na njia zenu zitakuwa ukiwa. Tunaenda kufunuo. Tunasoma Ufunuo sura 3 mstari wake wa 15. Tutashia pale 16 yake. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ninajua matendo yako, wewe si baridi wala moto.
afadhali ungekuwa baridi au moto. Lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu na wewe si baridi wala moto, nitakutapika toka katika kinywa changu. Kwa sababu umesema mimi ni tajiri, nimepata mali nyingi, wala sihitaji kitu. Nawe ujue ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye masikini na kipofu na kiwichi. Amena. Hii kiwichi malaika nasema uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema kama miandiko tunaisoma hii yako kwa kukopesha, najua dunia iko muoga, iko wasiwasi. Lakini acha tu tuseme, acha tusome. Mungu alipenda mwanadamu sana. Kiumbe ambapo alikipenda, alikitengeneza. Alikamata udongo akatengeneza mwanadamu. Akakamata pumzi, akapuliza, miandiko inatuambia vile. Mwanadamu akakuwa na uhai. Na bazazi ba kwanza baliasi. Lakini Mungu aliendelea tu kuchunga mwanadamu. Mpaka alifika mkiwango cha kutuma Yesu Kristo, mwana wake wa pekee. Tunajua ile vipindi vyote tuko wa Kristo tunajua, na wenyewe bayabiko wa Kristo wanajua hii maneno. Na wakati Mungu alipenda, kuna maneno aliambia mwanadamu atembelee. Mpaka leo Mungu hawezi badilisha. Anasema katika kitabu cha Zaburi 89 mstari 32 na 4 hadi 35. Anasema hawezi badilisha wala hawezi nguvu ya mtumishi wake Daudi. Na hata badilisha maneno kutoka mdomo yake, hawezi kuigeuza. Na pamoja na ile hawezi kugeuza, kuko lakini zambi tu ndio inatenga mwanadamu na Mungu. Na alipatia mwanadamu dunia tawala ndani. Kila kitu kujua ya uwezo wao. Kila kitu. Tena injili ya Yesu Kristo pale ku Yohana 14 mstari wa 12-13. Anaambia tena lolosi batumishi wa Mungu. Lolote mtakapoomba kwa jina langu nitalifanya. Sasa huyu Mungu mwenye alitupenda. Na hivi vitu tunasoma humu ndani ni kusema banjitu pia alibapendaka na akawaambia wasitembelee hivi vitu. Na baliishi hivi, baliishi. So tunajua wana wa Israeli jinsi alibateketeza mjangwa. Generation yote kamalizika ya mupya ndio ilivuka na watu 3. Jua nini? Na Yesu alifika, neema iko. Lakini neema ikutuambia kama tutembelee mabaya. Na wakati wewe mtoto ambao unazaliwa na baba yako, unaweza pinga baba yako. Iko shida sana. Mungu anaona mwanadamu wote ni kiumbe chake. Ukatale uwe na dini ya namna gani, uwe hai, uko kiumbe cha Mungu na anatarajia mazuri kwako. Anatarajia utende mazuri kwako, utende mema. Leo dunia hii na wakamu. Nimeandika ziko makali sana hapa. Makali sana. Maasi inapita mdunia inapita.
tunazungumza tuseme kweli bandugu, hivi nafika ni dhambi mdunia zinapita. Dhambi zinapita. Hapa tena jani zungumuza tena tunasikia maujumbe asira ya Mungu inakuya. Kuna wengine mainchi kukwenda na injili kule banakata wa Kristo kichwa. Tuko tunaona kuma rezo sosio banaua wa Kristo. Jia kubeba neno la Mungu. Ukaenda kule na Biblia wengine kama ni kwa aeroport wanakudebarke. Na banakurudi, maana pale kwa aeroport wanakuambia demi-tour à droite, allez, rudi. Banajivunia mali. Banajivunia mali. Tunasikia miandiko yote yanasema hapa. Ni makali tu. Hivi tulio viko dunia na ndio naona hivi vitu vinatufikia. Sisi ambao tunaitwa ba Kristo. Tunaingia sehemu nyingine dunia mzima. Benye Mungu akusema tufanye ndio tunafanya. Mungu alifanya watu wawili, bibi na mume na mke. Maumbili mbalimbali na wakasema mwendeni duniani mkazaane. Lakini leo inakuwa ile sex na sex ile moya wanaoana sababu utazaa naye sasa. Mungu anapenda ile yote. Mungu apende. Mungu apende. Kuna neno Mungu anasema hapa. Yesu Kristo anasema, anaambia mitume bali kwa Yohana 28 anasema kama muende sa dunia kumataifa mkafanye kuwa wanafunzi wangu. Na kile kitu ambacho mimi nawaambia nao mwafundishe vile vile, msiache hata nukta, kusudi injili iendelee. Lakini sasa sie benye tunaambiliwa tuhubiri, tunasema watumishi wa Mungu, nao tunaingia tena mwili ile mapotopoto ya dunia. Asira ya Mungu inawaka. Tuko tunasikia kila siku asira ya Mungu inawaka. Aba benye niliambia sasa bakuye sasa kusaidia aba watu huku benye balisha choka, balisha lewa mali. Nabo tena wapi? Kule kwenye biku na benye banakuwa huku hakuna ukweli. Banaenda pembeni ya mapenzi ya Mungu, nao wanaingia mwile potopoto. Banaingia mwile potopoto nao. Banaingia mwile potopoto. Inchi tunukia kuwayo, raha iko mingi, amani iko mingi. Lakini Yesu kabisa wapi? Injili ya kweli hakuna. Hakuna. Na ile yote ni kosa ya watumishi wa Mungu. Kama unasikia Mungu anasema tunasirika, ni kosa ya watumishi, kwa sababu tunakuwa na maombi ya kuomba ya ili vitu vyote visifikie. Unajua, naweza kuambia kama ile masheria ziko huko, kule bibi na baba na baba wanaoanaka, bibi na bibi wanaoanaka, wanafanya hivi na hivi. Zinapitaka ni batu ndio wanavotaka. Mule maparlema zao, masena zao. Lakini sasa watu mtu tunasahau mahitaji ya kuombea nchi. Mainchi zetu tunasahau. Na kule kwa Afrika nako tunakuwa na shida ya kuzingatia tu bachache wanaombea nchi mzima. Ni bachache biko, lakini ni bachache. Kanisa ni kuombea mahitaji ya franga, kanisa ni kuombea mahitaji ya huduma, ndio kanisa ni kuombea sijui vitu gani. Tunakosa kuombea maili maparlema yote na masena yote ya dunia mzima. Kama kusipite batu bapagani. Kupite baza kwa viku bapagani, lakini bajue mtu mwingine mpagani anajua Mungu. Mwingine mpagani hawezi kuwa mwanamke, na yeye ni mwanamke. Mwingine mpagani hawezi kuwa bwana, na yeye ni bwana, hawezi, na ni mpagani. Tunashinda kuombea. Lakini ni kulaumu mtu watumishi, bale. Sasa tulikamata maombi gani? Shebo tutukumwele kitu. Lakini nakia kutanona kama kosa ya watumishi. Sababu hakuna mwenye mtumishi wa Mungu, mwenye Mungu anasema kama wewe huko Mwafrika uombee tu wale wa Afrika. Ile Biblia haiko vile. Hiyo iko hapa.
iko hapa. Mitume Mungu Yesu alimwambia mwende duniani kote, bakajifungia Yerusalemu. Bakabana pale Yerusalemu bakutoka. Bakachagua tu Yakobo kuwa mchungaji pale, bakabakia pale na anawaambia mtoke mwende duniani, banabakia pale. Paka 32 ans biko pale. Biko tu pale. Yesu akasema hapana, hapa watu biko hai. Akaenda Munani. Akakamata mwingine mwenye aliona huyu atatembea na injili. Kitu alitia ndani ya Paulo ndio kitufikisha mwinjili. Na ndio sasa vile shi watumishi wale. Tujikaze kuombea mainchi sote. Na kama benjetu benye biko huko nao banashindwa kuombea ile masena yao, banakoto natia ile masheria, abaombee masena, abaombee maparlema, baiki hao biko tete masheria. Sheria inavotaka batu ndio wanataka sheria. Lakini wakati tunaambia juu anasema lolote mtakapoomba kwa jina langu nitalifanya. Kwa tunaambia hivi vitu visipita, vitapita, beba watapita mule watasema hii leo wakati tunaivunja tutakilwa. Au tutaki. Hatutaki sheria. Maombi ya watakatifu tu. Bandu magonjwa inakuya ni Mungu anayeruhusu. Tena bila kudiriri kitu. Mungu haitawezekana batu baogope, batu bafungiwe munyumba, magonjwa gata sida nili kuyaka. Haiko kwa vile. Hii ni hatari. Na mbili ifike hapo tulisikia maujumbe mingi. Batumishi makanisa batumishi benjawa batumishi makanisa ndio poto. Utakuta makanisa ziko 10 Kiswahili ya Kongo yetu 16 fasi moja. Lakini tukiwa kuona ukweli itakuwa kanisa 2 au 3. Bingine vyote ni vurugo. Mungu atapenda ile. Mungu atapenda ile. Tunaweka kama benji tukuke tunakea benji tukuka yuko waisha leo wako yabo franga. Baisha leo ara Mungu alipatia ile kitu basi. Atusia tuye tunaweza komantini ni pale. Sasa shina shese benji tuko na ile kitu ngali nacho kibichi, bali tuombe huku tunanyamaza banduku, tuombe manchi zote batumishi wenzangu. Tushimani dunia tuombe kila parlema ya kila nchi. Banasema kuko nchi 7 dunia yenye iko na mali. Atuingie kule kwa Israeli lakini niko na wazo. Tuombe zile maparlema na masena ile manchi. Bavote malwa yenye kwa mapenzi ya Mungu. Mungu atasikia. Leo hii batu banatetemeka dunia mzima juu hivi vitu havikufanyika. Shini kule Biblia ndio bongo usipima hata kuonesha. Wanakata kichwa. Na tuko tunaenda kuuza vitu kule banwari banaenda bakenda. Sasa tuombe hii vitu biko huko kuinje tuombe. Hii hali Mungu hawa watu ni ulimwengu. Badilisha hawa watu. Lakini tunaachilia sasa mbona tunaingia mwili tunaanza iga. Ndio kazi yetu shi. Batumishi wa kuiga. Ukafika tu fasi majira na kubeba. Mungu kuambia vile mpasa kwa na mwe utafauti. Tuko ambassadeur ba Yesu na pasha kubeba dunia Mungu kupitia maombi. Nimeona rais mwa wa nchi Kabambi anapiga magoti. Batumishi wangu wanatilia mkono. Lakini shie leo tunakuwa kufuata batu babali bafalme kumgongo. Dunia itapona. Hivi inafikia mwi. Ushinda kuoriente mahitaji. Na tuko na uwezo wa kuweza kuambia Mungu hivi tunanyamaza tunaombea benye tuweze kuombea. Ndio, hapo kuna nyinyi mtaombea. Hatukatali. Leo tunakuwa na maombi ya kuombea, tunapaswa kuwa na mahitaji ya kuombea hivi tusifikie. Leo inafika. Leo inafika. Tulizungumza jana ile mainchi yenye kuko ile maafa kulitokea maafa mingi. Salamu ndio tele. Salamu ndio tele. Na watumishi tena benye bangeokuwa tena banaenda kule tena banakamata na mapuissance kule tena banaleta kwenye Mungu alikuwa anatumenia kutokea hapa huku ndio sasa bataleta uamsho huku.
Maneno ya Mungu iko wazi. Tunajivunia mali, wengine wanafika huko na tupa kichwa. Tena nilisema jana tuko Bulaya. Mungu kabisa ndio vile. Mwezi ilisha hapa tulikuwa mkanisa hapa. Service ya magharibi huko ya Afrika, Kiingereza na Kiswahili. Tukapata pasteur mwa mwingine ni Chinois. Ndio ini hapa de règles sans exception. Kuko pia wa Kristo. Biko. Lakini aishi kwao. Anaishi mwinchi maingi mbalimbali hapa, anaishi mainchi za nani hapa za huko Israeli, anaishi kuna kutukuia huko anatembea bibi yake. Akatupose question mukani tukaba Afrika tele, akatuuliza, akatupose question, akatuambia eske nyewe wa Afrika nyewe basi tunyi wa Kongomani. Ndio akasema, eske mnajua juu ya nini mlikuya huko? Watu wakabakia kimya. Akasema na wasikana mtasema juu ya vita. Akasema lakini haiko vita. Mungu alibatuma huku juu mke kuleta uamsho. Batu huku balishachoka na kuomba, na kwa kweli kwa makanisa huku ya 1935 leo zinabakia kidogo, makanisa ziko vide, generation kwa ndani ya kwanza na ya pili liisha, c'est fini. Ziko wazi mwingie tena watu. Baze bakatraversa njoo biko pale. Batatu wala baine. Sasa leo inakuwa tatizo. Leo inakuwa kilio. Wakati tunaomba, wakati kupamue kwa umoja, shetani tunajua iko na nguvu zake, lakini hana nguvu kushinda watu wa Mungu. Ana profitaka faiblesse. Kuka kitu yenye Mungu alitarajia tufanye sema tumishi atukufanya, atuifanye. Mimi nafuata ujumbe moja hapa, mama mmoja kuna sema juu ya Lubumbashi, sijui kama ni kweli, Mungu atanisamee. Kama ni kweli, kama ni ya Mungu. Kuna sema mama kuna témoigner juu ya makiaji mingi kumilomo, kumakucha, kumutuma kulipepo ukatoka kuna chomokea makucha na banani wanabaua. Lakini ukapima tu kuhubiri ile mkanisa. Kama uko mgeni, pastor sema acha kwanza vile. Acha kwanza vile. Na bila andikwa humu ili mapambo iko humu. Siku nyingine tutaisoma. Tunaendelea. Siku nyingine tutaingia somo ya kusema Mungu anapenda wewe mtu wake utembee. Mwenendo wa mtu wa Mungu. Tutaizungumza kisha hii. Tunaendelea neno la Mungu. Hatutaacha. Tunaendelea. Na tutapata tu wa kusikilizisha bazungu mu lugha yao. Unajua Mungu ataleta huko etuko. Batasikia. Bandugu tuogope Mungu. Tutubu. Huko kwenye tuko kubatu banalewa raha. Kanisa bandu banayoya kutoa lakini abageuku nakuta mukanisa masigareti kuna nuku banavuta. Abayoye vile wanavala kisi wanapenda. Lakini wakati kama tunaweza kuomba na watu wanakuja huko, tunakutana, tunaomba. Nazari kuna kitu Mungu atafanya. Batumishi tutubu. Bakristo tutubu. Ili mataifa yenye saba mdunia yenye abapende Yesu. Tukashikamana kabisa, tunapanga platform sawasawa kuiombea itabomoka. Na kupitia hii shida hii, wengine watageuka. Tuko tunaomba Mungu afungule sema milango watu waingie, waambie sasa usione sema mnaanguka sama Masaki. Siku ile kitu ilianza tulionao kuna nini watu walikuwa wanaanguka tu kuanguka tu sababu sasa zinaanguka kumtuari zenyewe zina katika makambi kwa chini watu walikuwa wanaanguka. Ilikuwa ni hatari. Hatari sana. Tunashukuru Mungu bandugu. Ni somo yetu ya tuliendelea leo tena tunaendelea nayo na tunasema tuabudu Mungu wa kweli. Kila mtu ashimame kwenye iko. Kupitia hii evenemi inapita dunia mzima, tushimame na Injili. Tuambie watu kweli. Iwe mzungu iwe mweusi, tumwambie kweli, ukapata kisha kuongea tunaye umwambie kweli. Usikuwe na complex, usibaki ile tukula machicken.
Chini tulikuya huku tuwaambie kweli. Hii nchi ni kwa premier minister hapa iko Mkristo. Anajikaza wa watu akili wapi anaona umwe afunge tu makanisa. Leo hii state niko ndani, makanisa nafungiwa, masomo inafungiwa, mabiro ya leta nafungiwa. Na hatuna maafa mingi. Maana kama iko ndio naongezeka ilikuwa kama mtu asa inakuwa mumili tu asaka na mtu mmoja alishakufa. Banasema hivi itaendelea. Wanafunga. Stage yetu ya Victoria kila kitu kwa arete leo. Unaona hivi eske shetani kabisa ana mamlaka ya kufikisha batu mwili kitu makanisa sifungie basi siende kuabudu Mungu? Hapana. Kuna kitu. Hatuwezi shetani era kia no. Tuitike zambi tuombe rehema, tuombe nchi yote rehema. Wewe Mungu anashimama, Mungu anakupa Mungu omba rehema na wewe mdu wangu machafuko tubu. Acha mabaya. Acha mabaya. Acha mabaya. Kufika Bulaya haiko njoo mbinguni. Haiko njoo mbinguni. Huko ni raha tu. Hautasikia risasi, hautalala njala, lakini Mungu anaonyesha kama niko fasi yote. Mimi ni Mungu. Miandiko inakuachia hapa. Nadhani ulisikia kisi nilisoma. Kama ulinifuata katikati. Jana tulisoma Walawi sura 26 mstari wa kwanza hadi wa pili, tukaruka ku 14 hadi 17. Na hapa tunasoma tena ule Walawi 26 ile tu mstari wa 21 hadi 22. Na tukarukia ku Ufunuo 3:15 hadi 17. Nisema 16 mbele tafadhali 17. Utasoma. Tutubu. Tutembelee Mungu wa kweli. Tuye kama dunia ni ya Mungu. Dunia hii ni ya Mungu. Dunia ni ya Mungu. Dunia ni ya Mungu. Tunashukuru sana na tutaendelesha. Dakika kidogo niipenda tena hii somo tuendeleshe kimanizie leo, kisha tutaingia sasa mwenendo ya mtu wa Mungu mdunia. Ndio takia nyuma. Mwenendo ya mtu wa Mungu wala mtoto wa Mungu mdunia. Wala Mkristo, hata tunasema niko Mkristo. Mimi niko Mkristo, mimi niliokoka. Sasa mwenendo wako mdunia ni je, itakuwaje? Nifona kuwaje? Sawa ni mtu tuambia kama tuwe chumvi. Au tuwe vibarua. Tutaendelesha. Tutaendelesha kabisa. Tunashukuru Mungu sana ndugu. Mungu tena wabariki. Amen.